Medio. Tapi gue kok percaya ya, kalau you wanna create real impact, you need to understand the industry. So always start with what you know first. Dan kita adalah, menurut gue, orang-orang dengan DNA founder yang tepat to actually revolutionize it. Karena we are part of this problem, we are part of this industry. Hopefully we're part of the solution. So that's how I convince the other founders. Yuk, let's really make an impact with an industry yang we care, we know is impactful, and we have the competence to actually make a difference. Teman-teman, ada kejutan nih. Kamu bisa mengenang kembali cerita-cerita pendek dan dongeng dari majalah Bopo edisi spesial 50 tahun. Dengarkan versi audio dramanya di podcast Dongeng Pilihan Orang Tua pada aplikasi Noise. Selengkapnya cek di kolom deskripsi ya. Halo Sobat Medio, kembali bareng gua Suliana Andiko dan Dava Syuhada di sini. Di episode Obsessive Let Talk kali ini yang akan membahas dan menggali perspektif para leader tentang kepemimpinan dan inovasi and how they manage their own team. Nah, pada episode Let Talk Obsessive kali ini kita akan ngobrol dengan leader hebat nih yang bergerak di bidang oral wellness, yaitu CEO Klar Smile, Ellen Pranata. Welcome to Let Talk. Thank you for having me here. It's a really pleasure to have you here also. Yep, really nice, thanks. Thank you banget Mbak Ellen udah datang di kesempatan kali ini. Aku juga sempat lihat backgroundnya dan cukup luar biasa banget ya. Terlebih untuk apa ya? Untuk industri oral wellness ini nih. Ya. Yang apa industri ya? baru ya. Industri baru dan ya belum banyak lah untuk ininya. Nah, mungkin untuk awal kita mau tahu dulu nih Sobat Medio, backgroundnya secara singkat, diperkenalkan kira-kira sekarang lagi sibuk apa terus. Oke. Well, nama gue Ellen Pranata, right? CEO of Klar Smile. Wow. Jadi sebenarnya aku udah mulai kerja itu dari 2009. Started my career with Sinarmas, actually as a management trainee gitu kan, udah balik abis sekolah dari luar negeri. So really learn a lot gitu on GT and also market trade gitu kan. Setelah itu gue punya kesempatan yang bagus banget buat bekerja as a consultant di PricewaterhouseCoopers for 3 years, and then also setelah itu bergabung di McKinsey. Nah, disitulah gue ketemu teman-teman gitu kan yang sangat menginspirasi to really grow Indonesia. Of course, I started setelah selesai consulting itu join balik ke family business gue, which is PT Cobra Dental Indonesia. We are currently the largest importer and retailer of dentistry goods. Nah, selama gue ada di Cobra nih, I realize, okay, the business is doing really great gitu kan. Healthcare is booming, everything is growing. Tapi dikit banget loh produk-produk Indonesia di healthcare. Kan terpanggil ya, kita orang Indonesia, we wanna bring something dong for the industry. Nah, gue beruntung ketemu sama rekan-rekan gue ex-consulting gitu kan, yang also have the same dream of building a startup. Akhirnya kita berpartner sama mereka, berpartner juga founder-founder lainnya tuh dari sisi dental gitu ya. Ada SP Ortho, ada SP Prosto. Bersama kita mau create a product for Indonesians gitu kan, yang benar-benar di-develop sama dentist. Itulah ide untuk membangun Klar Smile. How can we actually revolutionize smile care di Indonesia dengan produk-produk buatan Indonesia gitu. Wow, Dan apa ya, kan pattern karir sama perjalanan bisnisnya cukup panjang ya. Tapi hingga akhirnya punya keberanian buat keluar dari comfort zone, terus develop produk sendiri yang pasti kan bakal rumit banget ya. Itu kenapa tuh kira-kira? Sebenarnya gue tuh justru karena kangen dimulainya gitu kan. Jadi work as a consulting kan very rigorous. Tapi ada something which was really fun, which is the camaraderie. Kerja bareng sama like-minded people gitu kan, di pressure tapi bareng-bareng gitu kerjanya, teamwork. Itu tuh enjoyable banget karena you are really pressed to innovate gitu kan. Di family business a little bit different. As a CEO it gets a little bit lonely gitu kan. You're working with 500 people but everyone is looking towards you as a leader. Nah, gue pengen banget nih restart my career gitu kan. Nah, akhirnya dengan teman-teman ex consulting ini, dengan dentis-dentis yang sebagai foundernya Klar, gue pengen create my next step of growth gitu, which is di startup. Itu yang membuat gue berani untuk
pindah halauan gitu ya. Tadinya CEO established company, family business untuk masuk start dari nol lagi di startup Oke. gitu. Kangen sama challenge-nya. Kangen dong challenge-nya ya. It's nice. Lebih ke apanya yang lo kangen? Yang gue bener-bener kangen itu ideation. Gitu kan, starting dan lu tahu sendiri ya, healthcare itu kan something yang quite rigid. Banyak produk-produk itu aturannya banyak banget gitu Iya, kan. iya. Gue bener-bener tertantang to come up with products yang bisa bypass, yang bisa actually go through the proper Iya. channels, tapi bener-bener create value for Indonesian. Oh, Ada oke. dua hal nih, which is oral wellness gitu kan, gimana caranya we beautify Indonesian Ya. smile, sama yang kedua adalah creating serious product, produk-produk buat dentistry, dentis-dentis di Indonesia gitu kan, untuk bisa memberikan treatment yang bagus Oke. dengan harga yang terjangkau gitu kan, tapi produk-produknya benar-benar inovatif dan di create with technology orang Indonesia. Nah sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, mungkin Ellen bisa jelasin dulu kali ya, Clars Smile tuh apa sih? Nah, banyak nih yang belum tahu tentang Clars Smile gitu What kan. problem are you Nah, ini one thing. Jadi di sini ada yang udah pernah pakai bracket belum? Udah pernah pakai metal bracket? Belum. Oke, jadi sebenarnya 4 dari 5 Indonesian itu giginya berantakan. Nah, itu kan berarti gede banget ya. Iya, iya. Nah, orang tuh sering salah paham bahwa kalau gigi berantakan tuh cuma estetiknya doang yang kurang. Oke. Padahal sebenarnya mulut adalah gerbang dari semua makanan yang masuk. Jadi kalau gigi kita nggak rapi, kesehatan kita akan terganggu. Gigi yang nggak rapi itu biasanya ujung-ujungnya nanti diabetes, systemic disease, karena kita tidak mengunyah dengan baik, makan tidak baik, ada karang gigi. Jadi pertama kali gue pengen tuh bisa merapikan gigi dulu. Jadi Clars Smile produk pertamanya adalah produk perapi gigi, tapi tidak menggunakan bracket atau kawat gigi. Oke. Nah, kita menggabungkan nih teknologi AI, kita menggabungkan kemampuan kita dalam memprediksi teeth movement sama SP Ortho to create the first health tech product, which is clear aligner Oke. buatan Indonesia dengan harga yang terjangkau oleh Indonesian. Next phase-nya Clars Smile adalah creating product di Smile Care. Oh. Nah, tadi kan kita ngomong nih 4 out of 5 Indonesian giginya nggak rapi, kita mau rapiin. That's a big feat gitu kan, itu 3 sampai 6 bulan. Tapi hariannya gimana? Kita spend so many layers on our skincare, dari toner, ya kan, dari pembersih wajah, moisturizer and all that. Tapi kita cuma pakai sebatang sikat gigi sama odol. Oke, Ya betul, kan, on a betul, daily betul, basis. Oh, that Jomplang actually, banget. iya, betul. Ya Masuk kan, akal ya? masuk akal kan. Nah, padahal brushing your teeth gitu kan, taking care of your smile care itu the first 2 minutes of your life, ya kan, sikat gigi, Iya, iya. bangun pagi, and the last 2 minutes of your day sebelum tidur. Jadi important banget. Jadi kita pengen mengelevate namanya smile care, creating Iya, beauty looking like product, smile care product. Nanti ada serum mouthwash pertama di Indonesia, ada kayak concealer gigi gitu kan. Jadi nanti kita ngeluarin namanya purple serum dan macam-macam Iya, iya. yang membuat orang itu tidak lagi menomorduakan smile care, skincare doang yang diperduliin. Iya, iya. Jadi kita pengen mengelevate nih agar masyarakat Indonesia peduli, karena kita percaya kalau gigi yang cantik itu adalah gigi juga yang bersih. Berarti gigi juga yang sehat. Lagi-lagi masuk ke Iya, visinya Klar to create a better smiling Indonesians. I see. Gitu. Iya. Itu mungkin kayak ada hubungannya dulu waktu kecil, mungkin kenapa kali ke dokter gigi itu sakit Takut gitu kan, ya. Jadi takut. kayak udah sakit udahlah kayak cuekin aja lah daripada ke dokter gigi. Iya. Gitu. Padahal sakit gigi lebih parah Lebih sakit hati. Iya nggak sih? Ya. Nah, itu yang sedih banget kan. Buat kecantikan kita mau laser nih misalnya ke dokter SPKK, kita nggak khawatir gitu kan. Tapi kalau kita mau membersihkan gigi, kita mungkin mau merapikan gigi, kan takut ya bayangannya. Itu betul. sih yang Clars Smile pengen dobrak. Iya. Karena only with a healthy oral care kita Iya. bisa punya population yang healthy. I see. Terus dari kan tadi kan mungkin industri ini kan jarang ya, Ya. orang main ke situ ya. How do you convince your partner to ya udah ayo kita kayak do something di industri ini aja. Benar, Kan benar. Itu kan biasanya kalau founder ide pertama tuh idealis ya. Idealis Butuh gitu kan, orang mau yang yang percaya everything. gitu Ya, kan, ya, kayak ya. orang yang percaya sama ide lo gitu. How do you convince them? That is a really good question. Jadi kita dulu kan kerja di McKinsey gitu ya. Iya, Jadi iya. there are so many ideas, so many Iya, iya. offers, so many challenge yang kita mau face. Tapi gue kok percaya ya, kalau you wanna create real impact, you need to understand the industry. So oke. always start with what you know first. Gitu. Nah kebetulan gue punya background yang sangat dalam nih, family business gue Iya, di dentistry. Oke. Co-founder gue, Dr. David dan Dr. Adelia, mereka juga adalah very passionate dentist. Jadi mereka tahu nih bahwa ada ceruk pasar, ada a big $1 billion market Iya, in the smile care yang untapped, dan kita adalah menurut gue orang-orang dengan DNA founder yang tepat.
to actually Oh, revolutionize it. yeah. Karena we are part of this problem, we are part of this industry gitu. And probably Hopefully we're part of the yeah, solution yes. gitu. So that's how I convince the other founders gitu kan. Yuk, let's really make an impact with an industry yang we care, we know is impactful, and we have the competence to actually make a Exactly. difference. Yeah, and the credibility Gitu. And the juga credibility, ya. Karena correct. ada SP Ada SP bedah mulut bedah gitu mulut, kan. ya. Sorry, SP prosto dan juga ada SP ortodontis. ortodontis. Oke. Nah, terus dari handle industri yang challenging kayak gini, apa yang growth dari Ellen? Wah, banyak ya kalau ditanyain kayak gitu ya. Personally business Bener. knowledge gitu. Personally business knowledge gue benar-benar ngerasa bahwa dentistry ini end to end banget bisnisnya. Oke. Gitu. Jadi untuk create a product, kadang-kadang kan banyak produk yang udah setengah jadi ya. Iya, Jadi iya. the technology only improve a little bit. Nah, kalau Klar Smile ini kita benar-benar do everything dari product development. Ya kan, dari gimana caranya kita convince partner dentis-dentis yang Iya, udah iya, terbiasa dengan traditional offerings, Betul. convince the market karena kan nggak top of mind ya, Betul. Smile Care. Oke. Nah, gue belajar banget sebagai seorang leader untuk belajar end to end creating a business. Product development gue belum pernah sebelumnya, ya kan? oke. As a consultant, Iya, I consult on a specific project, tapi kan nggak pernah bikin produk from scratch. Untung gue punya partner sih, Iya, it's not just me betul ya. gitu kan. Ngejalanin bisnis dan juga membuat brand baru di Indonesia. That's something that I have never done. Yes. Gitu kan, startup dengan fundingnya gitu kan. Iya. Kalau di family business kan you practically already have an established Iya. fund, basis tuh udah ada. Beasiswa BI ya, Bapak Bener, Ibu. Bapak Ibu, bener banget. Nah sekarang you need to actually get external support, gitu kan. So all of that really grow my capability to become flexible sih, Oke. and to become humble. That's the most important thing. I realize that I don't know many things and I need to continue learning. Oke. Dan pelajarannya ya, it's okay to be a founder yang nggak harus bisa semuanya Correct, gitu ya. correct. And that's completely fine. Bener. Gitu kan. And every time you think you know something gitu, you know the world changes well, right? There's Yeah. always ways to improve how you handle Exactly. investors, Okay. how you handle product, how you handle marketing, and all of that is something that you learn along the way. And that's why you learn to onboard smart people that will advise you, gitu kan, and work oke. together with you. Iya. Yep. Pada akhirnya apa ya, kolaborasi itu yang Benar, it's akhirnya ngebangun growth. Everything is about collaboration, right? Oke. Yeah. Dan dari perjalanan berkarir terus berbisnis pasti kan ada pengalaman-pengalaman dan value yang akhirnya dijadikan pembelajaran Yes. untuk hari ini. Yes. Kira-kira apa aja sih hal-hal tersebut yang akhirnya berimpact sampai Bener, hari ini klise banget ya. Tapi gue selalu bilang kalau ditanya 3 value-nya apa tuh, gue sebutnya gigi. That's what I keep telling to my team gitu kan. Oke. Growth, innovation, Oke. and integrity. Oke. Gitu kan, gigi kita Oke, nyebutnya. oke. I believe that there are so many smart people in Indonesia gitu kan. Kita Yeah. ketemu banyak banget tiap kali you're trying to open a recruitment, everyone who comes in has a very good CV. Yeah. Tapi gue kok percaya ya, as a leader gue belajar bahwa itu harus punya 3 trait tadi. Oke. Mau belajar and willing to grow, punya integrity karena smart is not everything gitu Yeah. kan. You really need to Betul. have a real value. Kenapa sih lu mau kerja gitu kan? Kenapa mau kerja di Klar? What do you wanna do? How do you actually wanna revolutionize the healthcare business? Buat apa gitu kan? That's important. And then last but not least is innovation. Kita tuh beruntung banget gitu kan. Gue percaya generasi kita tuh beruntung banget. Kita punya capability to tap investors gitu kan, source Yeah. of funding. Kita punya market yang luas banget. There are so many Indonesians out there. Dan teknologi itu catch up so much. Iya, betul, Jadi kita punya ide apapun bisa diwujudkan karena ada fuelnya yaitu teknologi. Nah, all of that cuman bisa dikembangkan kalau kita punya one very strong value which is innovation and growth. Jadi itu sih yang gue belajar, value leadership gue ya. Oke. Tadi growth, innovation, and integrity. Peran growth itu yang paling penting tuh buat apa dari tim lo? Karena kita Dari lo startup sendiri. ya, jangan Iya. lupa kita startup Iya, benar, gitu benar. kan. Jadi kalau startup itu kan mulai dari zero Iya. gitu kan, and we need to Evaluate, create, we need to evaluate, and we need to create mini hyper growth. Mini hyper growth. Bener Oh, kan, I nggak like bisa that. kalau di family business you're already starting at a good level, Iya. gitu kan. Jadi 10% growth every year, 20% growth, 30 that's enough. Oke. With startup kan you're trying to convince gitu kan that there is this mini inflection point. Iya. Nah, kenapa gue selalu challenge my team untuk continue to grow. Bayangin ya, Iya. Klar itu kan belum ada 3 tahun. Oke. Ya kan, kita establish
zero to hero loh aligner Iya, produk iya, ini. iya, Tadinya iya. nggak ada nih aligner gitu kan. Terus kita actually create everything and we need to convince dentist bahwa produk aligner Indonesia itu bekerja. Iya. Dan That's tough gitu kan, nggak kalah sama US brand Iya. gitu kan, and that's tough. Nah, baru aja berhasil gitu kan, we are already embarking on a completely new journey, which is creating the D2C product kan, Iya. langsung ke customer, and that requires a very different skill set. And Bener approach dong, ya. approach kan, Iya. tadinya kan jualan ke dentist, something that I sort of have some sort of understanding Iya, in the iya. family business. Itu udah mulai berjalan dan udah mulai bagus. That's not enough to create the hyper growth gitu kan. Next step adalah yuk bikin D2C product, bikin a portfolio product. Nah, dan sekarang kita bahkan punya plan untuk launch 1 produk per bulan sampai akhir tahun Wow. nanti. Wow. Gitu kan, kita mau Gokil. catch up sama skincare Iya, kan, iya, iya. nggak bisa cuma Oke, 1 oke. atau 2 produk doang. Iya. Dan skincare tuh masih ada beberapa brand. Banyak banget kan, lu butuh Iya. serumnya, lu butuh moisturizernya. Nah itu tuh yang menurut gua kenapa growth becomes very important, that growth mindset. Jangan berpuas diri gitu kan. Iya, Jadi iya, kadang-kadang kalau gue step back gitu ya, gue mikir, oh ya susah juga ya dalam 3 tahun pivotnya berkali-kali gitu. And not Iya, just iya. pivot tapi build kan. Kan Iya, alignernya iya, tetap ada dan bagus gitu. Tapi tetap kita nggak puas, kita mau grow. Jadi kita create and I create see. gitu. Dengan value gigi tadi sebetulnya efeknya lu tuh mencari karyawan atau tim yang seperti apa sih traitsnya? Nah itu tuh kan ini bukan ini rahasia umum lah ya, bahwa startup itu kan kadang-kadang always challenge-nya dengan talent. Iya. Ya menurut gua ya it's rightfully so. Imagine you're asking someone to grow so fast gitu kan, Iya. to learn, always to go beyond their comfort zone Iya. gitu kan. Jadi salah satu yang gua minta sama tim gua adalah humility. Gitu kan. Gue bener-bener nggak cuma cari orang yang pintar doang, tapi I wanna get people who are humble. Oke. Gitu sih, gue pengen surrounded by people yang humble. Karena I believe that when people have a very good CV and they're so sure about Yeah, themselves gitu yeah. kan, trust me, you won't be successful in a startup. Karena your challenge to continue to grow, udah bagus, udah berhasil, nggak boleh dikasih happy terlalu lama nih gitu kan. Yeah. Karena kan we wanna chase the next inflection point gitu kan. Oke. Gitu, jadi I need people who are humble. Kalau people yang smart, that is a must gitu kan, Oke. itu hygiene factornya. Iya, iya. Tapi on top of that, yes orang yang mau grow, tapi yang penting adalah orang yang humble and enjoy working with one another. Definisi smart buat lo apa sih? Nah smart itu ada 2 ya, Iya, ada kan book smart cover gitu ada kan. 2 Nah ya. iya, book smart dan street smart. Iya. Dan kadang-kadang gue ngerasa di startup ini jadi kayak hack it life gitu kan. Yang dihargai hanya yang street smart doang. Iya, Nah iya. itu kadang-kadang berlawanan tuh dengan integrity tadi. Oh. Iya nggak? Kan kadang-kadang jadi kayak Agak. oke, semuanya bisa dihack it, semuanya bisa Iya, dicepet-cepetin. Nah, gua bergerak di healthcare. Produk gua sangat penting, produknya itu kompeten. Oke. Kelar, betul. itu peduli banget juga sama the real smart. Maksudnya gimana? Kita ini kan bikin aligner, ya kan? Kita bikin produk yang gimmicky gitu kan. Intinya lu bisa merapikan gigi dalam 3 sampai 6 bulan. Iya. Tapi gua really make a promise that the product works. Oke. Jadi gue invest a lot in building a team based on very book smart, very eager to learn dentist. Oh. Nah, Klar itu punya satu big team of spesialis ortodonti, di lead sama founder gue, Dr. Iya. Adelia Susanto gitu kan, yang continuously learn. Bayangin, as a mother gitu kan, Iya, and as iya. a new founder of a Iya. startup, dia masih sempat jadi belajar lagi gitu kan, kayak ngambil fellowship, dan sekarang dia udah di award menjadi satu-satunya fellow of clear aligner Wow. sambil bikin startup loh. Nah, that kind of challenge itu gue minta tim gue untuk belajar. Jadi belajar jangan cuman otodidak aja, jangan cuman yuk cepet-cepet karena kelarnya mau berkembang, Iya, iya. tapi really get strong with your fundamental. Karena gue nggak cuman mau bikin produk yang ada buat setahun 2 tahun. Gue pengen, jangan lupa impiannya kan bikin Iya, produk iya. Indonesia, Iya. dental tech yang benar-benar bisa revolutionize dentistry. So the product must be very competent. Itu sih definisi smart buat gue. Humble lagi kan, Humble, mau belajar mau lagi belajar, gitu. iya, iya. Nah belajarnya 2 hal, mesti bisa flexible and adaptable, Iya. ya kan. Jadi street smart, tapi juga book smart, mau belajar lagi. Nah, this kind of smart juga diminta sama tim marketing.
Yang Oke. tadinya belajar B2B, sekarang jadi challenge B2C. adalah B2C. Ayo belajar, yuk let's do ya mungkin karena gue ex consultant ya, Iya, jadi iya, iya, let's iya. look at the benchmark gitu kan, Iya. let's look at the industry and learn gitu. Wow. Oke. Oke, Dan interesting. pada proses hiringnya sendiri hal-hal tersebut tuh bisa terlihat nggak sih Mbak sebenarnya? Nah itu tuh yang agak susah ya. Butuh proses I'll be juga. very honest, itu agak susah dan beberapa kali juga kita make the wrong bet. Oke. Gitu kan, jadi ya we need to be humble enough to know that sometimes we don't have the perfect system Oke. gitu kan. Sekarang gue kok malah lebih percaya sama having more internships gitu kan, having a good system di mana di 6 bulan pertama orang belajar di Klar itu mereka dikasih project yang mereka handle sendiri. Oke. Itu sih cara gue. Jadi sebelum mereka jadi permanent employee gitu ya, di Klar mereka dikasih kesempatan to shine Oke. gitu. Nah itu menurut gue cara yang paling tepat buat ngelihat mereka apakah mereka itu punya value tadi, gigi tadi gitu Oke, kan, iya. sama mereka smart atau enggak gitu. Whilst also of course hand holding them and supporting Iya, them to be iya. successful. Exactly. Oke. Betul, betul. Jadi ada delegasi yang Iya, jadi jangan Iya, langsung gitu kan. Betul sih. Makanya gue bilang kayak ke tim gue kita sempat diskusi lah ya mengenai stigma pada Gen Z yang banyak banget gitu. Iya, 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 Yang iya, menurut gue Oke. sih kita juga part of the generation of the Iya, iya, problem iya, sih iya, ya iya. buat mereka gitu. Jadi ya kayak kalau mereka baru belajar kayak internship gitu ya Iya. kita wajib banget kayak mendampingi Wajib mereka banget mendampingi. Nah itu yang kadang-kadang kita kurang ya. Iya. Maksudnya I'll be very honest. You know so many things happening in a day. Iya. Sometimes you don't build enough on your team. Betul. Itu something yang gue selalu nyesel sih tiap kali kejadian gitu kan. Oh, Jadi itu oke. something yang kita harus conscious. How much time do we spend to actually help others become better leaders? Iya. Oke. Gitu. And I don't do that very well sometimes. So I need to continuously learning. Kan kita juga sempat riset bahwa Baylan ini punya experience dalam mimpin banyak employee gitu Iya, ya. iya, Terus iya. juga mitranya juga ada banyak Bener, banget. bener. Itu kira-kira gimana sih untuk menjalin komunikasinya supaya bisa efektif, supaya clear dengan Iya, dengan yang sebanyak sekompleksitas itu gitu ya. Betul. Nah itu benar banget, itu challenge gue sih. Bayangin ya, di Cobra itu kan ada 500 orang gitu kan. Yang of course now I don't lead that anymore gitu kan. Di Klar meskipun kita baru 2 tahun udah ada 100 orang. Partner dentis kita 3.000 orang. Dan jangan lupa kan kita competence. Jadi we want everyone to be very good at providing Klar gitu kan. Communication becomes an issue gitu kan. Dan communication itu dari strategi, dari why are we even here, kadang-kadang Iya, lupa ya iya. after kita lari-lari doing so many things. Nah gua sama tim gua komit bahwa setiap hari Selasa itu kita punya check in day. Oke. Kita duduk bareng di kantor, sekarang kan hybrid ya, semua Iya, orang iya, kerja di iya. mana-mana, tapi kita meluangkan waktu lah. Nggak lama kok, 1 jam setengah, kadang sambil ngopi. Iya. Di mana we share each other or each department's goals gitu kan, how close or how far are they on achieving the next step of Clark's vision gitu kan. Dan di situ adalah no judgment day, di mana semua boleh nanya apapun yang mereka mau tahu. Wow. Nah Iya, itu keep everyone interested and most importantly collaboration itu berkembang banget gitu kan. Iya, Dan karena kita available ya buat mereka ya, semua founders wajib hadir gitu Iya. kan, founders aktif. Jadi gua CCO kita, COO kita dan juga chief ortodontis kita tuh ada di meeting yang sama. Jadi kita menjawab langsung pertanyaan apapun, gak ada pertanyaan yang bodoh gitu Oke. kan. Wow. Dari CS, questionnya kadang-kadang dari CS, kadang-kadang questionnya dari the dentist lead, kadang-kadang dari product development. Yuk kita jawab bareng, dan kadang-kadang the best idea actually comes from this interdepartment communication Oh. gitu. Oke. Kayaknya having the time and having the discipline, the operational discipline to carve out time for communication sih. Betul, Itu yang betul. benar-benar membantu komunikasi yang jelas. Karena komunikasi itu harus di make time ya. Iya. Bukan disisihkan. Bener, Emang harus di bener. ya, And emails, diallocate. ya kan, Iya. emails, problem solving time, Iya. those are good. Tapi it doesn't do justice. I see. Ya. Oke. Nah, saat Klar makin Ya. grow, terus kemudian makin scale up, 1 bulan ada satu produk yang baru gitu ya. You need to delegate to your team, right? How do you build trust, especially with the new leaders? Yes. To be very honest, that is not an easy thing to build. I bet. Ya kan? Yeah. KPI is there, Yeah. gitu kan, but that is just the number. At the end of the day, ownershipnya gimana? Iya. Itu sih yang susah kadang-kadang kan, ownershipnya gimana yeah, gitu. True. Nah di Klar kita sekarang berusaha untuk memiliki project leaders. Jadi kayak Iya. semua barang tuh itu punya ibunya, induknya siapa? Oke. Gitu. Nah bersama kita carve out gitu kan time untuk understand apa sih sebenarnya the main objective of this project.
atau the main objective of this work stream. Lalu kita monitor bersama. Tapi yang paling penting adalah ownership-nya. Oke. Gitu. Jadi salah satu building trust tadi adalah dengan having accountability. Jadi orang yang tadi memang pegang project, misalnya produk A, yang megang project produk B, yang megang project produk C, itu benar-benar jadi the owner of that project. Oke. Gitu. Dan semua tim akan support si A, si B atau si C to own to do that gitu. Itu helps a lot with trust sih. Nah, setelah mencicipi keberhasilan gitu Yeah, yeah. mencicipi keberhasilan to be able to do that, lu juga bakal grow in the organization karena orang jadi trust lu kan. Iya. Oh, ternyata bener dia bisa dipasrahin project A atau project B gitu. That is how gua pengen memupuk trust di Clara. Jadi memang responsibility-nya kita coba cek juga gitu ya. Bener. Hingga akhirnya trust-nya muncul di Akhirnya trustnya muncul dan orangnya juga trust tuh nggak cuma trust gua percaya sama lu tapi lu percaya sama diri lu sendiri kan. Iya, Oh itu yang ternyata paling penting. I can do that gitu Iya, kan. iya, I'm 26, I am asked to create a product. Oke. Babak belur sih tapi ternyata bisa Oke. gitu. Dengan of course dibantu sama semua tim ya. Oke. Betul. Karena kadang-kadang problem gue juga ya, gue ngerasa kalau misalnya ada satu orang yang mungkin dia nggak biasa handle project gitu ya, kadang-kadang dia ngerasa kayak gue bisa nggak ya gitu. Iya, kadang-kadang nggak pede kan? Nggak pede. Gitu. Jadi kayaknya salah satu tugas leader juga to enable gitu. Bener. Untuk bisa empower mereka to have the confidence. Bener, that, when bener. I believe in you, you have to grow your Bener. confidence yourself. Nah itu juga. PR gue beneran sih. Soalnya kan jangan lupa background gue dan banyak dari founder kita itu kan ex-consultant. Iya, iya. Jadi kita biasa banget sama PMO gitu. Jadi kadang-kadang sometimes we take for granted this ownership. Kadang-kadang kayak kenapa nggak mau bisa kok gitu kan. Dulu gue seumur lu juga udah lead A, B, C, D. iya. But that is not the case kan. Iya, Gitu. exactly. Jadi kita nggak boleh cuma nantang doang. Tapi kita juga harus give them the right tool. The Iya. PDCA itulah Iya, intinya iya. gitu kan. Kita juga harus punya time to actually ask them how they feel. Iya. And to be honest, they're young. Jadi True. tadi building trust, tapi juga helping them to become successful. Yeah. Part of it is hand holding, gitu kan. Terus kemudian challenge terbesarnya apa sih sebagai seorang pemimpin dan founders? To be very honest ya, challenge gue yang terbesar adalah the rate of growth sih. The Di rate dun- of Iya, growth. di dunia Oke. startup to it's a make or break business gak sih? Iya, Ya kan? true. Nah, sometimes we are pressuring this 100 team loh, yang tadinya mungkin in year one you only do a liner gitu kan. Terus a liner productionnya berapa? Tiba-tiba Yeah. kita tuh grow 10 times in the first year alone gitu kan. Oke. Terus disuruh grow lagi banyak lagi dan bahkan mengeluarkan produk-produk baru Yeah. in a different category. Sometimes I do feel that the target overstretch people. And it Oke. creates a lot of frustration. Sometimes it creates kayak terburu-buru Yes, gitu kan. yes. So balancing that gitu kan. The biggest challenge is balancing when to grow Oke. and when to step back and go back to the fundamentals. Oke. Gitu. Kadang-kadang kita grow jangan sampai nih kompetensinya hilang. Gitu kan. Itu sih. Jadi gimana ya? Gas terus direm lagi. Gas Iya, terus iya. direm lagi dibenerin. Seimbang. Itu challenge yang gue sangat rasakan di startup yang mungkin dulu gue nggak terlalu rasain as a consultant Iya, gitu kan atau as a family business owner yang I semuanya see. lebih terstruktur. Ada pause-nya, ada momen di mana harus nge-push. Lari. Bener, Iya. bener lari. Kadang-kadang harus balik lagi. Kalau kecepatan nanti malah gagal loh. Yuk Iya. kita step back lagi. Iya. How can we look at the target? How can we refocus Iya, our energy on other things gitu kan? Klar ini kan punya mitra yang banyak Ya. banget. Kira-kira proses networkingnya, tipsnya seperti apa sih supaya kita punya networking yang tepat dan sesuai dengan Ya, tujuan ya, perusahaan? ya. Nah gini nih, network itu one of the big question gitu yang sering ditanyain ya. Kadang-kadang kita selalu merasa bahwa problemnya adalah kurang kesempatan networking, bener Oke, kan? betul. Kalau gue justru kebalik, I feel that in a startup world gitu ya, opsinya tuh justru kebanyakan waktu buat networking. Jadi kayak kadang-kadang waktu kita tuh habis buat ketemu banyak orang, buat ngobrol sama banyak orang. Gue mulai realize bahwa all of this opportunity kadang-kadang justru harus di scale back. Kita mesti inget dulu, what is it that we're trying to do, gitu kan? Oke. Jadi kita jangan cuman kayak datang ke semua event gitu kan, datang ke semua opportunity to meet. Tapi kita benar-benar have a purposeful Oke. communication dengan memilih gitu kan, networking seperti apa yang bagus. Misalnya buat gue ya, kan gue mesti networking sama investor, mesti networking sama dentist sebagai B2B partner gue, sekarang sebagai consumer dan mungkin beauty brand lainnya gitu kan. Banyak banget kan kalau diikutin semuanya. So you need to be very purposeful. Tapi at the end of the day, let's not see networking as a tool.
It is not just something that you do to get what you want. Iya. Oke. At the end of the day, kita tuh bakal ketemu sama orang-orang itu aja gitu kan. Oke. Kita juga mesti create value buat mereka. Jadi one thing yang gue selalu bawa nih kalau gue mau networking, kadang-kadang kan kayak hustling gitu ya. Iya, iya. Networking lah, meeting inilah, ketemu KPI-nya kartu inilah. namanya KPI-nya kartu namanya udah banyak. Gue selalu inget di sini gue bisa genuine nggak ya? Iya. How can I also provide my network for other people? Karena kadang-kadang kalau networking event tuh ya semua orang kayak udah pengen ngomong tentang perusahaan gue gitu Iya, kan, iya. and pengen ngomong tentang how can I work with you. Tapi kadang-kadang gue juga mikir, terus gue kan jadi nyebelin ya kalau gue jadi parasite gitu kan. Iya, iya. What can I also provide? How can I help other people in that room? Nah, this genuine conversation biasanya becomes deep relationship. Deep relationship baru bisa become partnership. Kalau cuma networking, tukar-tukaran kartu nama, Iya. the opportunities are always there, tapi biasanya very superficial dan very transactional. Oke. It doesn't lead to joy. Oke. Nah, tadi karena lu mention joy, sekarang tadi udah ngomong challenge, udah ngomong value, udah ngomong traits gitu ya. Ya. Nah, what's the joy of being a leader, of being an entrepreneur juga? Jadi sebenarnya gue tuh udah ada di fase berikutnya gitu in my life gitu kan. Oke. Dulu kan hustler gitu Iya, ya, iya. consulting dan segala macam. I am now a mother of 3 kids. Wow. Ya kan, so leadership Oke. happens at work and also at home. Oke. Yeah, Jadi yeah, the true. joy of being a leader and also an entrepreneur is being able to integrate work and life. Kayaknya kan klise ya orang Yeah. bilang do something that you enjoy. Tapi kok gue percaya ya, at least sampai sekarang Yeah. I still realize that I enjoy my days gitu kan. I enjoy splitting between work and motherhood with 3 kids Yeah. gitu kan. Because I actually believe sama visi misinya Klar. Gitu. Jadi being able to become a leader, being able to create a startup gitu Yeah. kan, being able to work with like-minded founders allow me to become joyful doing what I do gitu Yeah. kan. Karena I believe that kalau Klar itu berhasil, gue bisa mencapai visi founders di saat Klar itu dibuat, which is to revolutionize, to elevate gitu kan, to Yeah. unleash the potential of the dental market in Indonesia. Jadi partner kita bakal ikut naik nih I see. bersama dengan Klar. At the same time, it also allow Indonesian to get better smile care. Tadi leading to health, Yeah. leading to confidence, leading to a happier life gitu kan. Berkat kerja keras tim gua gitu kan, tim kita bersama. Itu sih yang menurut gua adalah the joy of being a leader. Never forget why are you doing this gitu kan. Yes. Why do you wake up? Why do you sleep late at night? Yeah. Why are you juggling? Nah itu sih, I believe that kalau gue bisa become a successful leader, gue bisa grow the team yang work with me, then I can be a good example to my children and hopefully your team, to the women, business. Oh, to team, women, ya yes, kan, exactly. everyone out there gitu. True. Nah ini juga sebetulnya salah satu sedikit background dari Lettalk ini sebenarnya kami ingin meng-highlight leaders perempuan yang Ya. menurut kami sangat jarang ya. Either in founders ataupun di corporation. Benar. Jadi ya semoga sih konten ini bisa menjadi inspirasi juga buat sobat medio yang nonton Lettalk. Yes, Gitu. gitu. And maybe as the last question, any advice for any first line manager atau first line leader di startup yang mungkin kan mereka jenjang karir cepet ya, Ya. nggak kayak di korporasi ya 2 tahun, 3 tahun udah. So kalau gue step back gitu ya, Iya, kembali lagi what would I do differently Oke. gitu kan, 10 years ago gitu. Gue bakal ngerasa bahwa gue bakal ngingetin sih ke semua penonton gitu ya atau pendengar bahwa the 10 years goes by very fast. Iya. Oke. Ya kan, the 10 years goes by very fast and life catch up gitu kan, family, commitment, everything catch up. So be very mindful of what kind of value do you want to learn and do you want to give in this world. Iya. Gitu kan, lu pengennya belajar apa sih, what drives you gitu kan, what is your strength, and be very purposeful on building on something that you're already good at. Lu udah punya talent di situ, karena the 10 years is very short. If you're trying to do everything, biasanya semuanya nanti jadi watered down version of your best gitu I kan. see. Jadi benar-benar coba deh dipikir industri lu udah tepat belum sih? Ya kan, do you believe in the mission gitu kan? Gue Yeah. percaya healthcare kan bagus ya niatnya yeah. gitu kan. Teman-teman lu mendukung atau enggak sih gitu kan? Jangan cuma dilihat dari gajinya doang, tapi juga perkembangan karirnya gimana. Yeah. And most importantly, visinya kalau lu do your job properly and you are successful, visinya impactful gak? Gitu kan, and is it impactful on the cost that you wanna do? So that is some of the advice. Pick your job carefully. Tapi ada satu lagi, first jobber atau first line managers gitu ya, they sometimes want to seek for value from day one.
Iya. Kok gue nggak percaya ya bisa kayak Iya, gitu. iya, iya. I believe that a lot of my learning actually comes from being disciplined operationally, doing things that maybe I don't like, but I know it's necessary as a building block to success. Gitu kan, di consulting kita nggak boleh pilih-pilih. Iya. Gitu kan, kerjaan dari filing, gitu kan, dari research, dari due diligence sampai the cool strategic project semuanya harus dikerjain gitu. betul. And kadang-kadang now as a leader I realize that yang keren-keren ini bagus, Iya. cuman bisa didapatkan di later stage of your career. I see. Yang the discipline building, yang the commitment bounding Iya, gitu iya. kan, yang the learning from hustling gitu ya, Iya, learning iya. from doing things and following leadership gitu ya, nggak Iya. jadi leaders tapi benar-benar ngikut dulu gitu. Itu yang kadang-kadang kayaknya sekarang jadi ini ya underrated ya, Iya, jadi kayak nggak betul. keren gitu. Itu sih pesan gue. Jadi kayak jangan males buat ngerjain the things yang seems mundane. Iya. Gitu kan, because that is the building block. One day you will be in a position where you lead people, you know, your age right now gitu Iya, kan, and you wanna know how they do it, you wanna be able to do that, so you can teach them gitu kan, I see. you can help them learn that value. Wow, that's a very very powerful advice ya dari pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi gitu ya, seek value, Iya, tapi ya nggak usah from day one juga sih Iya. gitu. Dan itu sebetulnya pengalaman lu tuh itu relate banget sama satu kata yang lu sebut dari awal sih, humility and Iya. humble. Karena ya do the mundane itu kan kadang-kadang kalau dia ngerasa, wah gue udah cum laude nih, Iya, summa iya. cum laude, gue masa IPK Masa gini, 3,9 gitu kan. gue ngerjain begini gitu. Iya, iya, iya. Ya, jadi kayak they don't have the discipline or to understand enough about the mundane job Bener. yang akhirnya bisa build their strategy. Gitu. Benar, Karena benar. kita nggak akan pinter strategically kalau kita nggak tahu operationnya tuh kayak apa, Bener. messinya Bener. gitu. Jadi karena kita tahu Harus jadi dipelajari Yes, dulu. dan itu gue kerasa banget. Kalau di family business kan Iya, enak ya, iya, ada iya, secretary, ada C-level PA everything, apa ada segala, PA ya. segala macam. Begitu startup kan kita bootstrap. Iya. I had to come back kan, I creating see. modeling yang nanti siapa Iya. kita sendiri gitu kan. Ah. Yang bikin Excel siapa, yang creating slide siapa, kan lu lagi kan. Iya. Nah gitu, jadi ya beruntung juga sih dulu gue di guide sama leaders yang maksa gue buat do the difficult part gitu kan. I see. Jadi ternyata dibutuhin kok Okay. when you become the CEO of of a startup, you go back from basic. Small detail yang Iya. ternyata apa ya penting banget untuk Betul. kita jaga sih. Bener. 10 tahun Iya. singkat banget. Cepet ya. ternyata. Iya, iya. And don't feel discouraged ya. Don't feel discouraged. Dengan tugas-tugas Yes, seperti itu yes. ya. Thank you banget karena udah join ke Laptalk kali ini. Hopefully bermanfaat juga buat teman-teman Ya. dan sobat Medio. Dan jangan lupa untuk subscribe podcast Obsesif di Tip-Tip, Spotify dan Noise untuk insight-insight menarik para leader dari berbagai industri. Oke, segitu aja dari Yes. kita. Thank you udah nonton Terima kasih. Obsesif kali See ini. you. Bye.